Donc, شنو هي l'énergie de liaison? C'est-à-dire, c'est tout simplement l'énergie nécessaire pour former une liaison entre deux composés. Les deux composés يكونوا à l'état gaz. مثلا A gaz plus B gaz. إلا بغيت نفورمي ما بيناتهم une liaison, donc غادي نكون محتاج une delta H qui s'appelle delta H de liaison. Delta H de liaison tout simplement pour former l'énergie nécessaire pour former une liaison entre A et B. L'axe ديال delta H de liaison, c'est ce qu'on appelle le delta H de dissociation. وهاد delta H de liaison عندها علاقة مع delta H de dissociation. شحال كتساوي delta H de liaison à votre avis puisque متعاكسين في السهم donc ناقص. très bien, c'est moins delta H0 de dissociation. هذه كتسمى dissociation, l'énergie nécessaire pour dissocier. وهذه l'énergie nécessaire pour associer. Donc c'est liaison tout simplement. Alors exemple, pour former une liaison entre H et H. Donc شنو غنلقاو في النتيجة؟ H2. Donc كنسميو هاد delta H de liaison entre H et H. C'est bon. واضحة شنو هي؟ واضحة l'énergie de liaison. Donc غادي ندوزو دابا نطبقوها على la réaction de combustion ديالنا. نحاول نعطي شي اكزامبل ساهل. بعدا نعطي العلاقة ومن بعد نطبقوها. دونك عندنا دلتا اش، نقدروا نحسبوا دلتا اش دو رياكسيون. كنا شفنا لا ميثود الجبريك ياك، لا ميثود دو سيكل، لا لوا دو هيس. دابا نشوفوا اون فونكسيون دي زينيرجي دو ليزون كيفاش نحسبوا دلتا اش دو رياكسيون. كيفاش كنحسبوها؟ تو سامبلومون سي لا سوم دي دلتا اش دي ليزون فورمي moins la somme des delta H des liaisons rompues. C'est bon? D'accord. ديال الطاقة ديال الروابط المكونة ناقص الروابط اللي تهرست. C'est bon? Exemple. Combustion de méthane par exemple, CH4. يلا قولي لي شكون هي la combustion de méthane. Donc كيفاش غيكون الميثان à l'état naturel? Oui. C'est un gaz. Très bien, c'est un gaz. باش يوقع عليه la combustion شنو خصو؟ Très bien, O2. Et après O2 bien sûr غادي يكون gaz. Donc شنو غادي يعطيني؟ CO2 gaz plus H2O. H2O. Liquide. Alors pour équilibrer la réaction شنو غادي خصني؟ tout simplement 3 à droite. Donc خصني نضرب شحال هنا؟ Les jauges H2O. خصني نيكيليبري لي زاج بعدا. دونك هنايا 2. وباش نيكيليبري هنا شنو غنولي عندي؟ تري بيان. يلا دابا قولي لي شكون هما لي ليزون فورمي و لي ليزون رومبو. La liaison formée au moins CO2 H2O. شكون هما بالضبط؟ هنا دابا شوفي زينب، هنا غادي تعرفي الاهميه ديال داك الليزون اللي كنا قرينا، لي زوربيتال و ستركتور د لويس. هنا ما يمكنش تجاوبي على هذا اللي ما عارفش. هنا لويس ما يقدرش يجاوب على هذا السؤال ميم يكون كيطير في الترموشيمي. دونك ضروري خصني نكتب سي او 2 على شكل لويس. شكون هي سي او 2 على شكل لويس؟ عندنا سي غادير لينا اون ليزون مع او. Très bien. Double liaison avec O. Très bien. Liaison avec le O. Voilà. Pour H2O. H2O غتكون O avec هكا حاطة اون كودي ديال H. Très bien. Donc شكون هما لي ليزون فورمي؟ هي لا ليزون سي او. لاحظتيها
شحال من ليزون سي او تكونات عندك؟ عندي دو ليزون CO. ها شتي آه، دو سي او. شحال من ليزون او اش تكونات؟ جوج. تري بيان. فوالا. ouais. Et d'abord les liaisons rompues. Alors, liaison rompue, عندنا الميثان CH4. Mhm. Donc CH4. عندنا 4. Oui, هي 4. très bien. Donc 4 CH. 4 CH. Mhm. Plus شحال من ليزون تكونات في O2؟ Plus ديال الأول. شحال من O؟ تا واحد الأول. Très bien. Plus 2 OO. Et donc tout simplement ملي يطلب مني نحسب دلتا H de réaction وعطاني في المعطيات les énergies de liaison. دونك في المعطيات شنو غيعطيك؟ كيكون عاطيك دلتا اش ال سي او كيكتبها هكا، انت كتفهمي منها بالراه سي دوبليزون او سي بون. D'accord. كيكون عاطيك دلتا اش دو ليزون ديال او اش، كيكون عاطيك دلتا اش دو ليزون ديال سي اش. فوالا. يلا دابا غتفتي عليا قولي لي كيفاش شحال كتساوي دلتا اش دو رياكسيون. Alors, donc عندنا 2 delta H de liaison ديال CO وي plus 2 delta H de liaison ديال OH ناقص 4 delta H de rompu ديال de liaison rompu ديال CH très bien CH زائد le delta H de liaison rompu ديال عندنا 2 delta H de liaison rompu ديال O. très bien. يعني حتى الكويفيسيون ستوكيومتريك كيلعب دور هنايا. ouais. H de liaison. Et voilà. هذه هي الطريقة باش كنحسبوا l'enthalpie de réaction en fonction des énergies de liaison.